बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर कमर फारूक और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम दोस्त के मेहमान पॉडकास्ट में। आज हम तारफ़ करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने बहुत कम अरसा के दौरान अपनी समाजी खिदमत से पाकिस्तानी कम्युनिटी में एक बुलंद मुकाम पाया है। समाजी खिदमात हैं उनकी इस कम्युनिटी के लिए। दूसरा, वो नौजवान नस्ल को, चाहे वो हमारी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको बाइज़्ज़त रोज़गार में जो एक पहिया है रोज़गार को लगाने वाला, उस सिस्टम के साथ यहाँ पर मौजूद है और हमारे नौजवानों को ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से और रोड सेफ्टी के हवाले से उनकी जो खिदमात हैं वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आजकल हर महफिल में वो एक नात ख़्वां के तौर पर भी हमें नज़र आ रहे हैं। ना सिर्फ नात ख़्वां बल्कि बहुत अच्छे नात ख़्वां, वो नातें जो पाकिस्तान में किसी दौर में मकबूल हुई और मुश्किल तरीन उनकी बहरें हैं, उन पर वो अपना कलाम सुनाते हैं। तो आज उनसे हम उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से और इस समाजी जो खिदमात का उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है स्पेन के अंदर, बार्सिलोना के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक नई राह की तरफ लेकर जा रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो मेरी मुराद मेरे साथ मौजूद हैं बीएम एजुकेशन के डायरेक्टर राजा मज़हर हुसैन साहब। राजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप पाकिस्तान में कहाँ से हैं? पाकिस्तान में डॉक्टर साहब तहसील खारियाँ और हमारा जो कोटला टाउन है और उसके करीब एक गांव है, नवाई गांव है सरसाब, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। तो स्पेन में कितने अरसे से हैं आप? यहाँ कब से आए? स्पेन में मैं 2006 से यहाँ पे आया हूँ। वैसे 2003 से आना जाना है, लेकिन 2006 से यहाँ प्रॉपर मैंने जो स्टे किया। तो जब आप यहाँ पर आए हैं तो क्या जिस तरह तकरीबन 90% के करीब लोग बहुत सारी मुश्किलात का शिकार होते हैं, क्योंकि नया मुल्क, नई ज़ुबान, काम नहीं होता, काम मिलता नहीं है, तो आप भी इन मुश्किलात से, इन क्राइसिस से गुजरे? जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो शुरू में जब हम आए तो बस शुक्र अल्लाह का कि आते ही मुझे वो पेपर वगैरह यहाँ पे वो प्रोसेस मुकम्मल हो गया। यहाँ हमारे अपना बहुत अच्छे समाजी कारकुन हैं, भाई हैं हमारे, राजा सोनी साहब, उन्होंने मेरी पूरी जो है वो रहनुमाई की। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं शुरू से ही एक ऐसे घराने में आ गया कि उनकी वाइफ बड़ी पढ़ी लिखी थी और उसने शुरू से मुझे गाइड कर दिया कि जब तक आप यहाँ पे ज़बान नहीं सीखेंगे आप कम कामयाब नहीं हो सकते। वो मुझे दूसरे दिन स्कूल ले गए, वहाँ पे मैंने दाखिला लिया, बस वहाँ से थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप जो है ना ये दुकान बना लें, ये पीसीओ पे बैठ जाएं, लेकिन मेरा वो मन ना करे। मैंने कहा यार ये सारा दिन बैठने वाला काम अच्छा नहीं है, या इस तरह मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूँ बिल्कुल सबसे यूनिक हो, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिला किसी किस्म का भी। फिर मैंने मजदूरी शुरू कर दी। फिर मैंने मरका बरना में फ्रूट का काम किया, मछली का काम किया, लोडिंग अनलोडिंग का काम किया। फिर 2-2.5 साल बस इसी जो है ना बस चलते रहे। फिर जाके डायमेंशन जब किया उसके बाद जो है ना आज जिस कामयाबी पर आप नज़र आ रहे हैं, तो इस कामयाबी के पीछे कोई ऐसी मेहनत, ऐसा कोई काम, ऐसा कोई किसी का कहा हुआ फिक्रा, या बाज़ दफ़ा होता है कि बंदा चैलेंज समझ के ये काम करना शुरू, क्या कोई चैलेंज था? मैंने सर ज़िंदगी में कोई भी काम किया है ना, मैं इतना ज़्यादा लायक तो नहीं, लेकिन मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो भी मुझे काम दिया गया मैंने पूरी ज़िम्मेदारी से किया, चाहे पाकिस्तान में, चाहे किसी अज़ीज़ रिश्तेदार ने दिया है, कोई भी काम दिया मैंने पूरी ज़िम्मेदारी के साथ की है। तो यहाँ भी ये जो मेरी मंजिल थी, यहाँ वो हमारे कि यहाँ दोस्त है वो कहते हैं कि यहाँ मज़हर साहब कोई जो है ना काम करने का दिल नहीं करता, पिछली टीम काम करवाती है। तो पिछली टीम एक तो थी, हम एक ऐसे घराने से तल्लुक़ रखते थे जो कि मुतवस्सित तबका था हमारा, तो उस हवाले से भी हमें मेहनत करनी पड़ी। दूसरा, यहाँ पे पाकिस्तान में मेरी बड़ी अच्छी जॉब थी, वहाँ पे तकरीबन बहुत सारे लोग मेरे समझ ले मतहत ही थे और बड़ा बेहतरीन लाइफस्टाइल था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो आप यकीन करें कि मैं 1 महीना तो यहाँ अप्लाईए पे जाके मैं सुबह रोते ही रहता था जाके
میں نے کہا یار یہ میں نے کیا کیا. لوگ بھی کہتے تھے یار اتنی اچھی جاب ہے, آپ نہ چھوڑیں, آپ کدھر چلے گئے, یہ ایک وہ. لیکن پھر اللہ پاک نے سن لی اور اس پہ میں آ گیا. میں مرکہ برنا جہاں کام کرتا تھا وہاں بھی میری بہت اچھی جاب تھی, بلکہ وہ جو ڈائریکٹر تھا اسپینش میں مجھے کہتا تھا کہ میں آپ کو ڈپٹی ڈائریکٹر تک یہاں اس کمپنی میں لے کے جا سکتا ہوں. پھر بھی میں نے کہا یار پاکستان میں نے بڑے بڑے آفیسر بھی دیکھے ہیں, ڈپٹی سیکرٹری بھی دیکھے ہیں, سیکرٹری بھی دیکھے ہیں, تنخواہ میں تو کوئی گزارا نہیں ہوتا, اپنا بزنس کرنا چاہیے. تو میں پھر پاکستان چلا گیا 1 سال کے بعد. پھر اس نے مجھے کہا کہ جب آپ واپس آؤ گے تو ادھر ہی آنا ہے. لیکن آتے ہی میں نے پھر ڈرائیونگ لائسنس کیا. جب میں نے ڈرائیونگ لائسنس ڈاکٹر صاحب کیا نا تو مجھے اس میں ایک چیز نظر آئی. میں نے کہا یار یہ بہت مشکل ہے. میں اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتا تھا, بڑی آئی فائی انگلش. میں نے کہا یہ تو میرے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو جب میں دینے گیا ایگزام تو 7 غلطیاں ہو گئی, میں فیل ہو گیا. پھر میں نے کہا نہیں یار, وہ جن صاحب کے ساتھ میں پڑھاتا تھا علی صاحب تھے, ہمارے بڑے اچھے دوست تھے. پھر بعد میں ہم نے ان کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ بھی کی, ہم نے اکٹھا اسکول بھی بنایا. تو وہ کچھ زیادہ مواد نہیں تھا. پھر میں ٹریفک آفس گیا, وہاں سے مینول بکس لی, ان کو پڑھا. جب میں نے ان ڈیپتھ پڑھا پھر میری آنکھیں کھلی کہ یار یہ بہت مشکل کام ہے. تو یہ مجھے چاہیے کہ میں لوگوں کی رہنمائی کروں. اس لیے لوگ یہ پھرتے رہتے ہیں. وہ ظاہر 2 نمبری کا بھی زمانہ تھا, بہت زیادہ 2 نمبر طریقے سے لوگ کرتے تھے. تو میں نے اس لائن کو پھر چنا. تو پھر میں الحمدللہ اس میں پورے طور پہ کامیاب ہوں. پاکستان میں آپ کی کیا ملازمت تھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اچھی ملازمت اور بہت سارے لوگ آپ کے تحت کام کر رہے تھے, تو اس سے آپ مطمئن نہیں تھے یا کوئی اور آپ کو روشن مستقبل کے لیے کوئی محنت کی ضرورت تھی؟ سر بس یہ سمجھ لے کہ میرا جو دل ہے نا یہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا. اب بھی میں مطمئن نہیں ہوں. بس آگے سے آگے بڑھنے کی جو ہے نا وہ کوشش. شروع میں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں میرے بڑے بھائی وہاں پہ تھے, تو انہوں نے مجھے وہاں پہ بھرتی کروا دیا. دوسرے اسکیل میں بھرتی ہوا. پھر وہاں پہ شکر اللہ کا میں نے بڑی جلدی محنت کر کے, وہ جو وہاں پہ لوگ تھے وہ ادھر ہی رہ گئے, میں وہاں پہ ترقی کر کے آگے چلا گیا. لیکن پھر بھی میں نے وہاں پہ سمجھا کیونکہ میں سائنس کے ساتھ نہیں پڑھا, میں نے دوسرے مضامین میں پڑھا ہوں, تو اس لیے میں یہاں پہ زیادہ روشن مستقبل نہیں ہے. تو میرے بڑے بھائی جو ہے نا وہ بڑے سخت مزاج تھے. وہ ہر وقت پڑھو 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 پڑھو, ہر وقت ہم پڑھتے رہتے تھے. انگلش بہت اچھی ہو گئی. پھر انہوں نے مجھے شارٹ ہینڈ ٹائپنگ کورسز یہ وہ کروا کے, تو پھر الحمدللہ میری FIA میں سلیکشن ہو گئی. تو وہاں پھر 4 سال کے بعد میں پھر 88 میں فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں آ گیا. بہت اچھا ادارہ تھا. اس ادارے کا میں نے پورا لا پڑھا, پورا قانون پڑھا. پھر وہاں میری امیگریشن میں پوسٹنگ ہو گئی. تو میں نے 10 سال اسلام آباد ایئرپورٹ پہ جو ملازمت کی. تو ظاہر ہے میں ایک وہاں پہ ایڈمنسٹریشن کا رول ادا کر رہا تھا. اوپر بس ڈپٹی ڈائریکٹر تھا, نیچے میں تھا. تو ہر جو بھی عملہ تھا سارا میری متحد, ان کا شیڈول بنانا, ان کو یہ کرنا وہ کرنا, فلائٹوں کو چیک کرنا, ان پوری پیسنجر کی جو نگرانی کرنی. اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بڑے ہم نے جو اقدامات کیے, جو اسلام آباد میں اس وقت پائسس سسٹم لگا ہے پورے ایئرپورٹ ملک میں, جو بعد میں پھیلا, اس کی کوارڈینیشن میں نے کی. عمار جان سین جعفری صاحب ہیں اسلام آباد میں, تو وہ بڑے پاکستان کے IT کے ماہر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت رحمان ملک محروم صاحب بھی جی بالکل انہی کی ٹیم نے ہم نے اصل میں کام کیا. رحمان ملک صاحب کی ٹیم میں پہلے بھی کیا, لیکن جو زیادہ جو ہے وہ رحمان ملک صاحب کی ٹیم تھی, تو ان کے ساتھ بھی ہم نے بہت کام کیا. تو اس کے بعد پھر جب 2002-03 میں پھر آہستہ آہستہ میں نے جو ہے وہ 95 میں مجھے ادھر پاکستان ہاؤس مکہ میں بھیجا گیا, مدینہ منورہ میں. وہاں پہ آج آپریشن, وہاں پہ مظفر حسین موہل صاحب تھے, پرائم منسٹر انسپیکشن کمیشن کے چیئرمین. ان کے ساتھ میں نے پورا حج آپریشن کا وہ کوارڈینیٹ کیا. تو اس کے بعد پھر جب جہاں پہ جب آ گئے اتنی چھوڑ کے, تو یہاں پہ تو پھر بڑا دکھ ہوا کہ میں نے کہا یار یہ شاید میرے سے غلط فیصلہ ہو گیا. لیکن پھر بعد میں آہستہ آہستہ پتہ چلا نہیں, یہ غلط فیصلہ نہیں تھا, یہ بالکل درست تھا. پینشن تو ویسے بھی ہو ہی جانی تھی. تو میں نے ذرا پہلے چھٹی لے کے, میں نے شروع میں عادت ہی ایمانداری. میرے بڑے بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ ایماندار رہنا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ویسے ہی باہر چلے جاؤ گورنمنٹ جاب چھوڑ کے. میرے بڑے بھائی نے کہا نہیں, لکھو اس میں کہ آپ روزگار کے لیے جانا چاہتے ہو, آپ کو یہاں پہ گزارا نہیں ہوتا, آپ FIA میں رہ کے آپ ٹیوشن پڑھاتے ہو. تو FIA میں رہ کے میں ٹیوشن پڑھاتا تھا, گزارا کرتے تھے اس طرح. تو انہوں نے کہا نہیں آپ لکھو, آپ کے حالات نہیں ٹھیک ہو. میرے عزیز رشتے دار مجھے کہتے ہیں کہ آپ ادھر آ جاؤ, تو آپ 2-4 سال لگا کے آ جاؤ. ارادہ یہی تھا کہ واپس چلے جائیں گے. تو لیکن پھر یہ ہے کہ یہاں پہ سیٹلمنٹ ہو گئی, تو پھر میں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ حاصل کر لی. جی, جس طرح ہر بچہ جو جب اسکول اور کالج تک پہنچتا ہے تو وہ ایک مائنڈ سیٹ بناتا ہے کہ میں نے یہ بننا ہے, اس کے لیے محنت کرتا ہے, اس کے لیے اس کو حوصلہ افزائی بھی ملتی ہے گھر سے, والدین سے. تو آپ کے ذہن میں بھی تھا یا سارا کچھ حادثاتی طور پہ ہی ہوتا رہا؟ میرے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں تھی. یہ بس میں محنت کرتا گیا, جیسے جیسے گائیڈ لائن ملتی گئی میں محنت کرتا گیا.
اور سارا کچھ حادثاتی طور پہ ہوا, لیکن میرے اپنے مائنڈ میں نہیں تھا. شروع میں تھا, میری والدہ مجھے کہتی تھی بچپن اٹھا کے میرا بیٹا ایکسین بنے گا, کیونکہ وہ ایکسین کی جاب ہی جانتی تھی, ایکسین بنے گا. پھر میں کہتا ہوں کہ میں پائلٹ بنوں گا. پھر جو پاکستان ایئر فورس میں نے جو امتحان وغیرہ بھی دیا, لیکن وہ بھی کامیابی نہ ہوئی. تو یہ تو وہی بات ہوئی نا صدر ایوب صاحب والی کہ وہ اس نے کہا وہاں تیرا بیٹا صدر لگ گیا, اس نے کہا پٹواری سے نیچے ہی ہوتا ہے یا اوپر ہوتا ہے. ہاں بالکل. تو اس طرح بس یہ آہستہ آہستہ جہاں بھی گئے تو انشاءاللہ پھر ہم نے اپنی کامیابی کے جھنڈے ہی گاڑے ہیں وہاں. اچھا رائے صاحب, میں اکثر یہاں دوستوں سے جب نجی گفتگو ہوتی ہے تو سب یہی بات کہتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ 2-4 سال لگائیں گے, پیسہ اکٹھا کریں گے, کچھ حالات آسودگی آئے گی تو واپس چلے جائیں گے, لیکن جاتا کوئی نہیں ہے. وجہ کیا ہے, کیوں نہیں جاتے ہم آسودہ ہونے کے باوجود کہ پاکستان میں جا کے اس سطح پہ جا کے کام کر سکتے ہیں جس سطح پہ ہم یہاں پر موجود ہیں, لیکن پھر بھی نہیں جاتے؟ وجہ کیا ہے؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان امیگریشن میں نے جاب کی ہے. آپ یقین کریں کہ باہر کے لوگ کہتے تھے کہ ماشاءاللہ بڑا زبردست کام ہے یار اس کا, لیکن جو وہاں پہ جاب کر رہے ہوتے ہیں یہ ان کو پتا ہے کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے, وہ اندر سے سیٹسفائی نہیں ہے. اس کی وجہ کہ سسٹم ایسا بن چکا ہے, کھینچا تانی کا سسٹم ہے, اور آپ کے اوپر ہر بندہ جو اپنی حکمرانی وہ قائم کرنا چاہتا ہے, آپ کو اپنے آئیڈیاز جو ہیں ان کو اپلائی نہیں کرنے دیتا. آپ کے دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے, ابھی میری یہ ایک کمپنی ہے نا, میں نے ہر آئیڈیا یہاں پہ اپلائی کیا اور میں جو چاہوں کر سکتا ہوں, اور اس کے آگے بھی میرا ایک بڑا ویژن ہے انشاءاللہ, وہ بہت جلد ہم جو ہے وہ آئیڈیاز یہاں پہ اپلائی کریں گے. لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا. بڑے سے بڑا جو بندہ ہے نا وہ بھی بس وہ ملازم کے طور پہ رہتا ہے. آپ اس میں میرے بڑے بھائی ڈپٹی سیکرٹری ریٹائر ہوئے فیڈرل گورنمنٹ سے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں نا وہ یہاں پہ دبے کے دبے ہی رہ جاتے ہیں, بندہ آگے نہیں جاتا سسٹم کی وجہ سے. سر ان دنوں بھی جو لوگ ہیں پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان بہت اچھا ملک ہے. میں نے گورنمنٹ کے اداروں میں بھی رہ کے دیکھا ہے, بڑے اچھے لوگ ہیں, بہت ملنسار ہیں, محنتی ہیں, کام کرتے ہیں. سر یہاں بھی تو وہی لوگ ہیں نا جو پاکستان میں کام کرتے ہیں. یہاں پہ جو ہم نے جھنڈے گاڑے ہیں, یہاں پہ اتنے بزنس قائم کر دیے. یہ آپ کو یہ جو میرا ادارہ نظر آ رہا ہے اس کی مختلف برانچیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. 10,000 سے اوپر میرے طلباء و طالبات یہاں پہ بزنس, یعنی ہم نے بزنس میں ریڑھ کی ہڈی کے طور پہ کام کیا, لوگوں کو یہاں پہ چلایا. اس کے بعد لینگویج کے ہم نے کورسز شروع کیے. تو یہاں پہ تو ہم بھی وہی لوگ ہیں نا, لیکن پاکستان میں آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہاں آپ کی جو ہے وہ کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے. دونوں سسٹم میں آپ کس طرح لوگوں کو بتائیں گے کہ فرق ہے؟ یہاں پر رہتے ہوئے آپ فیس کر رہے ہیں, آپ بہت اچھا بزنس بنا لیتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ میں بہت زیادہ لائق بھی نہیں ہوں, تو پاکستان میں بہت زیادہ لائق ہونے کے باوجود بھی وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. پھر دوسرا یہ کہ یہاں آ کر ہم کما کر واپس بھی نہیں جاتے, تو پھر کہ وہ فرق بتائیں. فرق سب یہ ہے کہ یہاں پہ سسٹم کی خرابی ہے, پورا کا پورا سسٹم جو ہے وہ کریش ہے. ادارے جو ہیں وہ ان کو انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کرنے دیا جاتا. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں FIA کی. سر اتنا زبردست ادارہ ہے پاکستان کا. یہ بھٹو کا ویژن تھا جب سقوط ڈھاکہ ہوا, اس کے بعد انٹیلیجنس فیلر ہوا, تو اس نے یہ ادارہ قائم کیا, پھر اس کو اسٹیبلش کیا 1974 میں اس کا ایکٹ پاس ہوا, پھر بڑا زبردست ادارہ ہے. آپ یقین کریں کہ یہ ایسا ادارہ ہے کہ یہ خود ہی کام کرتا رہتا ہے, اس کا ایسا ایکٹ بنا ہے خود ہی کام کرتا رہتا ہے کہ کرپشن ہو نہیں سکتی اگر اس ادارے کو آزاد کیا جائے. لیکن جو بھی سیاسی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس کو ایسے جو کنٹرول کرتی ہے جیسے گھر کے اندر ایک خاتون خانہ کچن میں چھری کو استعمال کرتی ہے, تو جو بھی آتا ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے. اسی طرح جتنے بھی ادارے ہیں پاکستان میں ان کے اوپر سیاسی اثر و رسوخ ہے. جیسے ہمارے MNA یا MPA ہمارے پٹواری کو, ہمارے پولیس اسٹیشن کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور ان کو کچھ کرنے نہیں دیتے, اسی طرح ہر ادارے کا بھی یہی حساب ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے, یہاں پہ ہر ادارہ آزاد ہے. یہاں پہ میں نے یہ بزنس شروع کرنا تھا, میں کام کرتا تھا تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے, تو میں نے جو ہے وہ گیا ادھر جنتا منتا جو ہماری یونین کونسل ہوتی ہے وہاں گیا. میں نے کہا میں جو ہے نا کٹھی وہ بزنس کرنا چاہتا ہوں, اور جو دوسرا محکمہ اس کے پاس گیا, میں نے کہا میں پارو لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ کو بزنس کرنا آتا ہے, آپ نے کبھی بزنس کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے کبھی نہیں کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہم سب سے پہلے آپ کو بزنس کرنا سکھائیں گے. انہوں نے مجھے کلاسیں دی, یعنی 4 سے 6 مہینے تک ہماری ادھر ایک امپو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ نا کلاسیں کتلان اسپینش میں ہوتی تھی, لیکن اس وقت زبان بھی نہیں آتی, لیکن پھر بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی تھی وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے بزنس سکھایا, پھر انہوں نے مجھے کمپنی بنا کے دے دی, اور صرف ٹوٹل کہہ رہے تھے کہ 50 یورو آپ کو مہینے کا ٹیکس دینا پڑے گا. تو کچھ عرصہ میں 50 یورو ٹیکس پے کر کمپنی بنا کے انہوں نے مجھے دے دی, اور دے کے کہا جی چلاؤ. پھر کچھ عرصہ نگرانی بھی کی. اب ایسا ادارہ, یعنی میں کہتا ہوں کہ بہت تھینک فل ہوں میں اس یونین کونسل کا کہ جس نے مجھے اتنا اچھا ادارہ بنا کے کریٹ کر کے دے دیا کہ اب چلاؤ اس کو.
फिर उन्होंने कुछ अर्सा वो उनका जो वकील है वो मॉनिटर भी करता रहा, उसके बाद फिर हमने अपना वकील कर लिया। अब शुक्र अल्लाह का कि हम जहाँ चाहे जा सकते हैं। अब ट्रैफिक ऑफिस के साथ हमारे डायरेक्ट, हमारा वाहिद एक ट्रेडिशनल स्कूल है पूरे स्पेन में, कोई और ट्रेडिशनल स्कूल नहीं है फॉरेनर के लिए कि जो बाकायदा अब तो स्कूल आओ, लोग पढ़ा रहे हैं, कोई घरों में भी पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन में मिल जाती है। लेकिन अगर आप उनसे ये कहें, मतलब मुझे ये कि कितने स्टूडेंट हैं आपके, तो मैं जितने स्टूडेंट गिनवाऊंगा उनका रिकॉर्ड होगा ट्रैफिक ऑफिस के पास या कहीं भी इदारे में रिकॉर्ड होगा। तो इस तरह यहाँ पे सिस्टम जो है ना बड़ा, कोई भी सिस्टम ले ले, ये नहीं कि ये सिस्टम, कोई भी सिस्टम ले ले, यहाँ पे सिस्टम बड़ा अच्छा, वहाँ सिस्टम बनने नहीं दिया गया। ये तो राय साहब, खान की ज़िंदगी के बारे में बताइएगा कि आपके कितने बच्चे हैं और क्या फैमिली इधर है, क्या कर रहे हैं, सारे इसी सिस्टम के अंदर हैं या कोई और बाहर, कोई किस तरह सिस्टम? हाँ, पाकिस्तान में मेरे बच्चे पहले पाकिस्तान में थे, लेकिन वो मेरा जो बड़ा बेटा बिलाल है ना, हर वो मेरी वाइफ है वो कहती थी मैं इसको कभी किसी ग्राउंड से लेके आती हूँ, किसी ग्राउंड के ले आती हूँ, तो इसको ये ले जो, ये पढ़ता शढ़ता है नहीं है, तो अच्छा। ये जो है ना इधर बड़ा ख़राब करता है मुझे। तो फिर उनके पेपर शेपर अप्लाई किए, तो क्योंकि यहाँ पे तनख्वाह कम थी, तो फिर मैंने दो बच्चे, मेरे माशाल्लाह 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। तो सबसे पहले मैंने बड़ी बेटी को और बेटे को बुलाया, उनको आके यहाँ फिर उनको भी मैंने आपके यही बताया कि यहाँ पे मेहनत करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे फिर मैंने यही सोचा कि बजाय इसके कि ये और जगह काम करते रहें, अपने साथ ही इनको अटैच करते हैं। तो फिर मेरा जो बेटा बिलाल, अब आपके ही अदारे के अंदर सारे जी आपके जी बच्चे हाँ, काम तो कर मेरी रहे जो हैं। बेटी है वो भी और मेरा जो बेटा है वो भी, बल्कि जो मेरा बेटा है अब तो वो माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोफेसर बन गया। उसने यहाँ पे मुकाबले का इम्तिहान पास कर लिया, स्पेन का जो कमीशन का इम्तिहान होता है, ये किस्म का ये कमीशन का इम्तिहान होता है, जैसे हमारे पाकिस्तान में पब्लिक सर्विस का कमीशन है, यहाँ भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कमीशन कायम किया हुआ है, जो प्रोफेसरों का एग्ज़ाम होता है वो उसने कामयाब कर लिया, पास कर लिया। और इंशाल्लाह अभी वो जनवरी में जाएगा ट्रेनिंग के लिए, वहाँ पे मेरे ख्याल सारागोसा या मैड्रिड किसी जगह उसका नंबर आएगा, वहाँ पे वो ट्रेनिंग करेगा और वहाँ पे बड़े बड़े जो पूरे मुल्क के प्रोफेसर होंगे उनको वो प्रेजेंटेशन देगा। फिर उसमें एक स्टेप रह गया, इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसको कामयाब तो करेगा। इसका मतलब कि बेटे की कामयाबी के बाद आप जो कम्युनिटी के बेटे हैं उनके लिए भी आपके पास कोई पैगाम होगा कि ये और बहुत सारे यहाँ पर मौके हैं और बहुत सारे फील्ड हैं, यहाँ पर आप आएँ, उनके अंदर जाएं। हमने सिर्फ गिने चुने चंद एक शोबे रखे हुए हैं, उसी में हमारे वालिदैन को पता है, उसी में हमारे बच्चों को बताया जाता है। तो आप अपने जो कम्युनिटी के बच्चे हैं, बेटे हैं, उनको ज़रा बताइएगा कि और कौन कौन से अदारे जिनमें एक नॉर्मल सतह का जो बच्चा है जो बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं हासिल कर सका, वो स्वाय ड्राइविंग करने के और भी बहुत सारे ऐसे अदारे होंगे जहाँ पर वो जा सकता है। सर सबसे पहले तो जो कम्युनिटी के बच्चे हैं मैं उनको ये कहूँगा कि एजुकेशन इज़ द की ऑफ सक्सेस। पैसा जो है ना, इससे आप जो है वो कोई थोड़ी कंफर्ट हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको खुशी या सुकून नहीं मिल सकता। ठीक है, आपके बड़ी दुकानें होंगी, आपकी 100 दुकान होगी, आपको बड़ी दुकानें होंगी, लेकिन जो आपकी रिस्पेक्ट इन इदारों के अंदर जाके या एजुकेशन हासिल करके होगी वो आपकी दुकानों से नहीं होगी, आप जितने बड़े भी बिजनेसमैन बन जाए। मैं कम्युनिटी के बच्चों को ये कहूँगा कि यहाँ पे किसी भी सेक्टर में आप चले जाएँ, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग हासिल करें। आप ये टामक टोइयाँ ना मारें कि मैं फ़लाँ चीज़ का प्रोफेसर हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ का माहिर बन गया हूँ। अभी एक बंदा जो है वो अगर किसी एयरलाइन एजेंसी पे काम करता है, उसको चाहिए बाकायदा उसमें कोर्स करे, बाकायदा टूरिज्म का कोर्स करे। इसी तरह अगर कोई ड्राइविंग स्कूल चलाता है, उसको चाहिए कि बाकायदा प्रोफेसर बने। इसी तरह अगर कोई बंदा जो है किसी भी सेक्टर में जाता है, वो बाकायदा प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। इंजीनियर डॉक्टर तो मैं कहता हूँ बने, लेकिन सोशल साइंस में भी लोग जाएँ, पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे लोग मास्टर डिग्री करें। इसी तरह लोग जो हैं वो इमरानियात में करें, जर्नलिज्म में करें, इन सेक्टर में निकलें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे आगे जाके इदारों में तरक्की करें, हम यहाँ पे हुक्मरानी भी कर सकें। अगर एक डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपनी सोसाइटी की और तरीके से खिदमत कर रहा है, लेकिन जब हम सोशल सब्जेक्ट को हम लेंगे तो फिर हम उसमें हुक्मरानी करें। जैसे ही हमारा एक सोशल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें हम जो है वो पढ़ाते हैं, लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस करवाते हैं, लैंग्वेज करवाते हैं, तो इसमें हम और भी लोगों की बहुत ज़्यादा रहनुमाई करते हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से। अभी हम इंशाल्लाह मुख्तलिफ इसमें कोर्सेज शुरू करेंगे, इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाएंगे, लोगों को बिज़नेस करना सिखाएंगे। तो इस तरह मैं कहता हूँ ये ऐसा इदारा बने कि जो भी बंदा फॉरेनर यहाँ पे आए, वो यहाँ आके बिज़नेस सीखे तो फिर अपनी मार्केट में उतर जाए। सही। दूसरा ये कि ये बताइएगा कि यहाँ इस कम्युनिटी के अंदर मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये फ़र्क पाया जाता है कि हम इंटीग्रेशन में नहीं हैं। हम अपनी ही दुनिया में गुम रहते हैं, अपनी ही दुनिया आबाद की हुई है। इंटीग्रेशन किस तरह हो सकती है? दूसरा ये कि यहाँ समाजी खिदमत पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर करना, क्योंकि जिस मुआशरे से हम आए हैं वहाँ मैं जिस इलाके से हूँ, हम देखते हैं कि बहुत कम लोग
इस तरह खिदमत जो समाजी खिदमत होती है वो हमारे यहाँ सिर्फ ईदी या शौकत खानम या इस तरह बरनी साहब, बड़े अदारों का तो हमें पता है लोकल सतह पे छोटे छोटे यूनिट पर अब बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन मैं 90-80 की बात कर रहा हूँ जब मैं जवान था। तो अब तो बहुत ज़्यादा, अब तो गाँव देहातों में भी वेलफेयर सोसाइटियाँ बनी हैं, लेकिन यहाँ पर क्या माइंडसेट है? यहाँ पर सर माइंडसेट ये है कि जो मैंने देखा है, ठीक है, मैं तो सिर्फ अपनी बात, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो सकता है, मैंने यहाँ पे ये माइंडसेट देखा है कि यहाँ पे फोटो सेशन जो है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। लोग अपना जो ओहदा है ना वो कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरा प्रेसिडेंट हूँ फलां एसोसिएशन का, लेकिन उस एसोसिएशन का काम क्या है वो उसको बिल्कुल कोई पता नहीं, ठीक है, कि वो क्या काम करना चाहिए या क्या होना चाहिए। यहाँ पे सर ये कि जितने भी लोग पाकिस्तान से आते हैं, अभी यहाँ पे एक पाक फेडरेशन है, अब इस पाक फेडरेशन ही यहाँ पे एक इदारा नहीं है, बहुत हर बंदे ने यहाँ पे एक एसोसिएशन बना रखी है, लेकिन ये उसका काम कुछ नहीं है, जीरो है जो भी एसोसिएशन बनाई हुई है। कुछ हैं, कुछ थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर काम जो है वो नहीं करते। मैं कहता हूँ यहाँ पे जगह जगह सर, मैं कहता हूँ एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें चाहिए कि ये जो इदारे हैं यहाँ के, इनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हर गली में इन्होंने सिविक सेंटर बनाया हुआ है, एसोसिएशन बनाई हुई है, लेकिन लोग वहाँ पे नहीं जाते। आप यकीन करें कि हमारे यहाँ पे लोग जो पढ़ने के लिए आते हैं, उनको अगर ये कहें कि फलां प्रोग्राम हो रहा है इस गली में, ये हमारा इधर सिविक सेंटर है, कई प्रोग्राम इधर होते हैं, कोई बंदा नहीं आता, यानी कोई भी प्रोग्राम रखे वो कोई बंदा आने के लिए तैयार नहीं। तो इंटीग्रेशन तब होगी जब ये लोग लैंग्वेज सीखेंगे, जब ये लोग जो इनकी एसोसिएशन में जाएंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये लोग लैंग्वेज नहीं सीखते, यानी लैंग्वेज सीखते ही नहीं है। अगर लैंग्वेज सीखेंगे तो बस वो थोड़ी बहुत सीखेंगे, बस क्योंकि नेशनैलिटी लेने के लिए सीखनी है, टैक्सी करने के लिए सीखनी है जी। तो ऐसा ये ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता कि हम जो अपनी समाजी और सकाफती अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, वो होटलों से निकल के अगर हम इनके स्विच सेंटर के अंदर जाएं या बाहर गली में करें, परमिशन लें, बाहर प्लासा के अंदर लें, तो इससे भी तो मुकामी लोगों को पता चलेगा कि ये है कि हम तो सवाए जिस तरह आपने कहा फोटो सेशन है, तो फोटो सेशन होटलों के अंदर खानों पे ही हो रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं तो इसी हक में हूँ कि बिल्कुल हमारी जो सोसाइटी है उसको सिविक सेंटर में जाना चाहिए, इनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन कोई भी तंजीम है ना, उसमें मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग होते हैं, तो फिर वो लोग जो है ना वो इस तरह मैनिपुलेट कर जाते हैं कि नहीं जी ऐसे करना चाहिए, आपका इंडिपेंडेंट आइडिया तो होता नहीं। तो ये तो एक जो सोसाइटी है उसको सबको मिल के ये इस तरफ आना चाहिए, तो इंशाल्लाह फिर। जिस तरह आपने कहा कि अहलिया कहती हैं कि बड़ा बेटा मुझे कहीं किसी मैदान से लाना पड़ता है, कहीं किसी मैदान से लाना पड़ता है, क्या आपके वालिदैन को भी आपको ग्राउंड से ही लेके आना पड़ता था या ग्राउंड की तरफ गए नहीं आप? जी ग्राउंड की तरफ जाते थे, और बल्कि हर रोज़ मार भी पड़ती थी, ठीक है, बस खेल कूद में ही वक्त गुजर गया। तो जब क्या खेला? क्या बस फुटबॉल ही खेलते थे, उस वक्त फुटबॉल ही होता था, वो मुकामी सतह पे अपना फुटबॉल खेलना। और क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन? नहीं, क्रिकेट नहीं, सिर्फ फुटबॉल। तो अभी पसंद है? जी अभी भी पसंद है बिल्कुल। तो क्रिकेट भी पसंद है। अच्छा। लेकिन ये क्रिकेट में इतना मैं खेला नहीं, लेकिन पसंद है मुझे क्रिकेट। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है जो वो आज ज़वाल पज़ीर है। हाँ हॉकी भी पसंद है मुझे, तमाम खेल पसंद है, बल्कि मैं जितने भी खेल इनके बारे में बाकायदा पढ़ा हुआ है। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन मेरा सब्जेक्ट था, इसमें सारा मैंने पढ़ा, सारा प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। सारे खेल मुझे पसंद है। मैं खेलों के बारे में बच्चों को कहता हूँ कि खेलों की तरफ आना चाहिए, जो भी किसी का। अगर मार से बचना चाहिए। मार से बचना चाहिए। यानी कि अगर आपको वालिदैन टाइम दे रहे हैं, जी फैसिलिटेट कर रहे हैं ग्राउंड की तरफ जाने का, मैदान की तरफ जाने का, तो बाकी हिदायत पर भी अमल करना चाहिए, टाइम पर वापस आ जाए। बिल्कुल। मेरी वालिदा अनपढ़ थी, ठीक है, लेकिन ये कि वो मुझे कहती थी कि बेटा बैठ के काम कर लो, तो उनके टाइम पीस रखा होता था। तो मैंने कहा मैं पढ़ ली। कहती जब घड़ी इधर आ जाए ना तो फिर आपने जो उठना है। मैंने कहा मैंने काम लिख लिया। कहती लिख ले तो फिर किताब लेके पढ़ भी ले, ठीक है, यानी है थी अनपढ़, लेकिन वो मुझे हर वक्त पढ़ने का जो कहती है। बहुत ज्यादा जो हमारे बुजुर्ग थे उनको ये सेंस जरूर थी कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी, बिल्कुल, और उनको बकायदा बताया जाता था सारा कुछ, चाहे वो अनपढ़ थे चाहे पढ़े लिखे थे। आज भी मेरी वालदा तो मेरे से झाड़ू भी लगवाती थी ना घर में, झाड़ू लगाओ, ठीक है, बर्तन धो लो, कपड़े धो लो। हमारी बहन नहीं थी, हम खुद ही सारा काम करते थे।
तो इस तरह भी फिर तो अब तो घर में तो फिर घर में भी हो जाता है कि खातिरदारी वालों हाँ, को अभी मेरी वाइफ पाकिस्तान गई थी तो मैंने सारा काम खुद ही किया, बच्चों को सब कुछ खुद ही तो करके इसमें कोई ऐसी कुछ नहीं है सर, बल्कि मैं कहता हूँ मेरी वालदा हर काम की जो मैनेजमेंट करती थी घर में, उससे मेरी तरबियत हुई। हर चीज को संभाल के रखना, मैनेजमेंट करना, बेहतरीन तरीके से संभाल के रखना। मुझे राय साहब थोड़े दिन हुए एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि जब आप कोई भी अमल करते हैं ना, खास तौर पर जो घरदारी का अमल है, वो अपने बच्चों को जरूर दिखाएं। बिल्कुल। अगर आप किचन में अपनी बीवी के साथ हाथ बटा रहे हैं तो अपने बेटे को ये अमल दिखाएं। बिल्कुल। कि अगर तेरा बाप ये काम कर रहा है तो बुरा नहीं है, कल को तू भी ये काम कर सकता है, ऐसी कोई इसमें ममानियत भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह और बहुत सारी उन्होंने मिसालें दी कि घर से जब बच्चा वालिदैन को देख के कल प्रैक्टिकल जिंदगी में जाएगा तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात जो है वो कम हो जाएंगी, जी, थोड़ी हो जाएंगी जी। इस हवाले से जो बच्चों की तरबियत के हवाले से आप क्या कहेंगे यहाँ रहते हुए? जी बिल्कुल, बच्चों की तरबियत के हवाले से ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रखें। ठीक है, अभी मेरा तरीकाकार ये है कि जब मैं रात को वॉक करता हूँ, मेरे बच्चे इधर क्रिकेट खेलती हैं, इधर मुंतीगला वाले ग्राउंड में, किसी न किसी बहाने में इस ग्राउंड में पहुंच जाता हूँ। इसी तरह मेरा बड़ा बेटा हालांकि जिम्मेदार हो गया, लेकिन फिर भी मैं ख्याल रखता हूँ, फ़ोन करता हूँ, कहाँ भी उसके दोस्तों के साथ रब्ता रखता हूँ। तमाम दोस्तों के नंबर मैंने सेव किए हुए, अगर वो नंबर ना उठाए तो फिर उन दोस्तों के करैक्टर का भी मैं ख्याल रखता हूँ कि दोस्त कैसे हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ पे बैठ के खाते हैं। तो इस तरह बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रखनी चाहिए ताकि बच्चे नशे की तरफ ना जाएं, बच्चे गलत काम की तरफ ना जाएं। यहाँ पे सर बहुत सारे गैंग बने हुए हैं जो लड़ते रहते हैं, आपस में मारते हैं, आपने देखे भी होंगे, यहाँ पे हुआ भी कुछ हुए हैं। तो इस तरह बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रखनी चाहिए, बच्चों को एजुकेशन की तरफ लेके जाना चाहिए, बच्चों को घर के अंदर तरबियत करनी चाहिए। बस जैसे मैं बच्चे को कहता हूँ कि मेरा बिस्तर कभी आपने देखा है जिंदगी में कि जब मैं सुबह उठाऊं और मेरा बिस्तर जो तय ना हुआ हो, कंबल में अपना खुद तय करके फिर मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ। इसलिए आप भी अपना कंबल तय करके निकला करें। छोटी छोटी बातें बच्चों को बतानी चाहिए। तो खेल के मैदान से अदब के मैदान की तरफ भी रुझान है? जी बिल्कुल, अदब के मैदान की तरफ इसलिए कि मेरे जो बड़े भाई हैं, मेरे वालिद साहब भी माशाल्लाह पढ़े लिखे थे, वो उनका भी काफ़ी रुझान था सूफीज़म की तरफ, और इसी तरह मेरे बड़े भाई वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने मुझे काफ़ी जो वो गाइड किया पढ़ने में, तो मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ते रहे और मैं बल्कि काफ़ी जो है ना वो और अदब की तरफ बहुत रुझान। लेकिन राय साहब यहाँ पर मैंने देखा है कि लाइब्रेरी की तरफ हमारे नौजवान का रुझान नहीं है। जी। वजह यह है कि यहाँ पे सर वही बात है कि हमारा बच्चा एक, आप समझ लें कि यहाँ पे ज़्यादातर आबादी जो वो गुजरात की है या खारियाँ की है। अब खारियाँ या गुजरात में लाइब्रेरी का कोई रुझान नहीं है। रावलपिंडी शहर में एक लाइब्रेरी होती थी, ठीक है, पूरे शहर में। अभी खारियाँ गुजरात में कोई लाइब्रेरी का रुझान नहीं है। इसी तरह यह है कि लोग गाँव से उठ के सीधे इधर आ जाए। सबसे पहले आके यहाँ पे जो वालिदैन पहले आए हुए हैं, उनको चाहिए कि अपने बच्चों को ये सारी बातें बताएं, यहाँ पे जो वो बच्चों को गाइड करें अच्छे तरीके से, ताकि बच्चे जो वो लाइब्रेरी की तरफ जाएं, पढ़ने की तरफ जाएं। सोशल मीडिया ने एक बेड़ा गर्क कर दिया। सोशल मीडिया की तरफ जो बच्चे लोग सुनते हैं, सारे रात सोशल मीडिया की तरफ रहते हैं। किताब का तो वैसे भी रुझान जो खत्म हो रहा है। तो बिल्कुल ये आपकी बात दुरुस्त है कि यहाँ पे बच्चे जो है, लेकिन रुझान खत्म जरूर हो रहा है। लोग डिजिटल मीडिया की तरफ आ रहे हैं, डिजिटल बुक्स पढ़ रहे हैं। कल ही मैंने एक माहिर नफ्सियात था, उसका मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसने लिखा कि जो चीज़ ओरिजिनल किताब पढ़ते हुए आप महसूस कर सकते हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप कंप्यूटर पर पढ़ते हुए या ई बुक पर पढ़ते हुए वो आप महसूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखें आप, जिस शहर में मैं रहता हूँ उसकी लाइब्रेरी दुनिया में पहले नंबर पर आई है, जिससे सहूलियात की वजह से, इतनी सहूलियात है। आप उस लाइब्रेरी के अंदर जाएं, आपको इतना नौजवान मिलेगा, चाहे वो यूनिवर्सिटी का है, चाहे वो कॉलेजेस के स्टूडेंट हैं, वैसे भी बहुत सारे लोग अदब पढ़ने के लिए वहाँ जाते हैं। तो इनके अंदर जिस तरह आपने कहा कि हमारे यहाँ रुझान नहीं है, या जिन शहरों से हम आए हैं वहाँ किताब लाइब्रेरी का इतना सिस्टम नहीं है, तो इसलिए तो आप नात की तरफ कैसे हैं? नात की तरफ ऐसे है कि असल में जो मेरी वालदा हैं वो मेरे 71 का जब हादसा हुआ तो मेरे दो मामू जो है ना, मैं पूरी कहानी आपको बताऊँ ना छोटे मुख्तसर से, तो मेरे दो मामू जो वो कैद हो गए। तो मेरी वालदा बड़े गम में थी, वो हर वक्त सूफीज़म के जो है वो पढ़ती रहती। मैं उस वक्त छोटा था। अब वो जो वाज़ें है ना आस्ता आस्ता मेरे दिमाग में बैठती रही। मेरे वालिद साहब भी जो है वो काफ़ी शौक़ रखते थे, तो मैं वाज़ें बैठती रही।
اب جتنے بھی مثلا مہندی حسن ہے، نور جہاں ہے، جتنے بھی پرانے فنکار ہیں، ان سب کے ریڈیو پہ گانے شانے لگتے تھے، وہ ہم سنتے رہتے تھے، نعتیں بھی پرانی سنتے رہتے تھے، وہ واضح میرے دماغ میں بیٹھتی گئی، نعتیں شاتے پڑھتے بھی تھے مسجد میں. جب یہاں پہ آئے تو یہاں پہ اتنا بوجھ ڈل گیا اپنی فیملی کا یا روزگار کا، وہ ساری بازیں دب ہی گئی، پوری ختم ہی ہوگی. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ میرے اندر ایک خواہش موجود تھی کہ یار یہ میرے اندر ایک آرٹ موجود ہے. جب کرونا وائرس گزرا اس کے بعد قدیر احمد خان صاحب کی ہم نے پہلی سالگرہ کی، تو اس وقت سب نے قدیر احمد خان صاحب کو نا ٹرائیبوٹ پیش کیا کھڑے ہو کے. میں نے کہا یار میں قدیر صاحب کو مختلف طریقے سے ٹرائیبوٹ پیش کروں. تو میں نے جو ہے نا وہ قدیر صاحب کو عالم الحار کا ایک جو ہے نا گانا گا کے نا دل والا دکھڑا، تو اس طرح ٹرائیبیوٹ پیش کیا. قدیر صاحب نے کہا کہ آپ کی آواز بڑی ایک مصرع ہو جائے ذرا. آپ بھی نہ آئوں سانو خط بھی نہ کلیا، آپ بھی نہ آئوں سانو خط بھی نہ کلیا، جندڑی دا دیوا میرا ایویں بجھ چلیا، ایویں آری ساری نونی سجن بنائے دا دل والا دکھڑا. تو اس طرح قدیر صاحب نے کہا کہ پہلے بھی لوگ مجھے کہتے تھے جہاں بھی میں کوئی گانا مہندی حسن کی یا کوئی نور جہاں کی کوئی غزل پڑھنی نا، تو انہوں نے کہا یار باز آپ کی بڑی اچھی ہے، لیکن میں مانتا نہیں تھا. میں نے کہا یار ہوگی. قدیر صاحب نے جب کہا تو پھر مور لگ گئی اس کے اوپر. میں نے کہا نہیں یار باز اس کا مطلب ہے. سوچ لیا اور یہ پھر میں نے کہا سوچ لیا، میں نے کہا نہیں یار. تو مجھے زیادہ رجحان نعتوں کی طرف بھی تھا، گانا شانا تو ویسے ہی چلے کسی وقت ہو جاتا، لیکن تو پھر میں نے پرانی نعتوں کو پڑھا دیکھا، پھر میوزک کو میں نے پورا پڑھا، پوری اس کی ہسٹری پڑھی کہاں سے شروع ہوا. تو پھر آہستہ آہستہ جب میں نے پرانی نعتوں کو پڑھنا شروع کیا تو لوگوں نے اس کو پسند کیا. اب آپ بہت مشکل نعتیں پڑھتے ہیں، حالانکہ آج کے دور میں جس طرح نعت پڑھی جا رہی ہے استغفر اللہ، وہ اس طرح مداح تو نہیں ہے جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. تو آپ تو وہ 80 کی دہائی کی جو 70 کی دہائی کی اور 90 کی دہائی کی جو بڑی مشکل پیروں کی جو نعتیں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو کس سے متاثر ہیں؟ میں سر اعظم چشتی صاحب سے بہت متاثر ہوں، سید منظور الکونین صاحب سے بہت متاثر ہوں، شہزاد ناگی صاحب سے بہت متاثر ہوں. تو اسی طرح جو جتنے بھی بڑے نام ہیں، یہ میں نے 2-3 آپ کو گنوائے، ان سے میں بہت متاثر ہوں. انہی کی ہم نعتیں سنتے تھے، انہی کی نعتیں کوئی لہریں ہمارے دماغ میں بیٹھی ہوئی ہیں. اور جو کام میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں نعت کا ہو چکا ہے، وہ نہ اس سے پہلے ہوا ہے نہ آئندہ کبھی زندگی میں ہوگا. اور میں بلکہ یہ کہوں گا نعت خانوں کو کہ آپ یہ جو نعتیں ہیں آپ ان کو لیں. آپ یہ جو مختلف قسم کے یہ نعت اس کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و شمائل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چیز شامل ہو. آپ کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقابلی جائزہ لے کے وہ نعتیں نہ پڑھا کریں، اچھی نعتیں پڑھا کریں، سب اسی طرح پڑھیں تو بڑا مزہ بھی آئے گا. اب دیکھیں میں جو نعت پڑھتا ہوں وہ یونیک ہوتی ہے سب میں، اس کی وجہ کہ وہ واز ایک دنیا نے سنی بھی ہوتی ہے، اور جو عام نعتیں لوگ پڑھتے ہیں وہ اتنی مشہور بھی نہیں ہوتی. آپ بڑے کی نعت پڑھیں گے آپ کو خود بھی مزہ آئے گا اور لوگ بھی آپ کو کہیں گے یار یہ بڑے کا کلام پڑھ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. آپ مظفر وارثی صاحب کا کلام میں جو بھی پڑھوں کلام سنیں، حفیظ طائب صاحب کا، حفیظ طائب صاحب کا جی، تو آپ کو واقعی وہ ان مدینے کی پاک گلیوں میں آپ پہنچ جاتے ہیں، آپ تصورات میں یعنی ایک جیسے ایک نعت زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا. اب یہ بہر ہے، ٹھیک ہے، اب یہ سر 40 سال پرانی آواز ہے. اب یہ آواز جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کو تازی نظر آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں تو اس طرح کوئی بھی نعت آپ پڑھیں گے آپ پورا سرور آپ کے جسم کو محسوس ہوتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں بالکل کہ پیام آیا. بالکل، یعنی کہ انسان وہ چیز تصور کرتا ہے جی جو کبھی اس کا خواب ہی ہو سکتی ہے کہ مجھے بھی پیام آئے. یا ان کی ایک نعت ہے جہاں روزائے پاک خیر الورا ہے، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. اب دیکھیں اس میں نہ تو کوئی بہت انتر ہے نہ کوئی نیچے، اس کی ایک شاعری بہت اچھی ہے اور اس کی ایک بحر بہت اچھی ہے، تو اس طرح آپ کو سرور آئے گا. رائے صاحب بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ سے، نوجوانوں کے حوالے سے بھی، ادب کے حوالے سے بھی، نعت کے حوالے سے. آخر میں ہم اپنے نوجوان کو اس معاشرے میں کس طرح ایک مفید اور کارآمد بنا سکتے ہیں؟ اس میں سر سب سے جو میں سمجھوں گا کہ جو ہے نا ذمہ داری، یہ یہاں معاشرے کی ذمہ داری ہے. معاشرے نے بہت اچھا کام کیا، جو ضرورت پڑتی گئی کام کرتے گئے. جو ہمارے پہلے آئے انہوں نے بہت اچھا کام کیا اور جو بھی مسائل تھے وہ حل کیے. یہ جو یہاں پہ بڑے بڑے بزنس ہو گئے ہیں یا پاکستانی کمیونٹی جو وہاں جہاں پہ ترقی کیا، آخر اس کے پیچھے محنت ہی ہے.
लेकिन मैं समझता हूँ कि एजुकेशन की तरफ हम अपने नौजवान को नहीं ला सके। हमने बिजनेस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब जो दूसरी नस्ल जा रही है, बल्कि अभी तीसरी शुरू हो रही है, अब भी ज़रूरत है, अभी जस्ट नाउ अभी ज़रूरत है कि हम इनकी राहनुमाई शुरू करें। अगर अगर हमने इनकी राहनुमाई शुरू ना की तो आहिस्ता आहिस्ता ये तो क्या नौजवान, लाएअमल हो सकता है आपके दिन इसका में क्या है? इसका लाएमल ये हो सकता है कि सब सब एक दूसरे के साथ मिल के काम करें। एक दूसरे के साथ मिल के काम लोग इसलिए नहीं करते कि लोग शायद समझते हैं कि ये मेरा नाम खत्म हो जाएगा, शायद या इस ये काम कर लेगा। मैं कहता हूँ सब एक दूसरी, यानी कोई भी तंजीम हो, सब एक दूसरे के साथ मिल जाएं। अगर कहीं झुकना भी पड़ जाए, 2 कदम पीछे भी हटना पड़ जाए तो पीछे भी हट जाएं। लेकिन ये कि जब आप उसका हिस्सा हो, जरूरी नहीं है कि आपको कोई वहां पे ओहदा ही मिले या वहां पे आपको नाम ही आए, तो फिर आप उसका हिस्सा बन जाए। जितना भी आप काम कर सकते हैं आप उसके लिए काम करें, अपना किरदार अदा करें, फिर ये माशरा आगे जा सकेगा, वरना नहीं जा सके। जी, आपने राजा मज़हर हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी। बहुत सारे ऐसे पहलू उनकी ज़िंदगी के हमारे इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप लोगों के सामने आए हैं। आप इस शख्सियत के हवाले से जानने की आपको जो तमन्ना है वो पूरी हुई होगी। बहुत सारे ऐसे पहलू रह भी गए होंगे जिन पर बात नहीं हो सकी। वो इंशाल्लाह फिर कभी ये सिलसिला चलता रहा तो हम दोबारा फिर उनसे गुफ्तगू करेंगे। और सबसे जो अहम बात की है वो ये है कि राजा साहब का कहना है कि वालिदैन पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है इस मुआशरे के अंदर, कि वो अपने बच्चों की तरबियत के साथ साथ एक बाज़ वाली जो नज़र है वो ज़रूर रखें। आप सिर्फ अपनी औलाद पर ही नहीं, अपनी औलाद के जो दोस्त हैं उन पर भी नज़र रखें कि किन दोस्तों में मेरा बेटा, मेरी बच्ची बैठती है, खाना खाती है। क्योंकि जो दोस्तों की सोबत होती है, दोस्तों का जो बैठना होता है, इंसान की पहचान वही दोस्त ही होते हैं। अगर आपके दोस्त अच्छे हैं तो आपकी अच्छी पहचान है। अगर आपके दोस्त बुरे हैं तो चाहे आप जितना मर्जी भी अच्छे हों, या आपकी शनाख्त जो उन दोस्तों की वजह से ही आपकी लोगों के सामने आएगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप हम सब का हामी व नासर हो।